Dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako treba da negujete uskršnji beli ljiljan, beli krin. Uskršnji ljiljan poznat je po svom slatkom mirisu i belim cvetovima u obliku trube, koji rastu na visokoj čvrstoj stabljici. Uskršnji ljiljani više vole sunčano ili delimično senovito mesto, iako ne vole popodnevno sunce koje može da sprži cvetove. Oni takođe preferiraju mesta koje omogućavaju da njihovi koreni ostanu hladni. Ako je ikako moguće, izaberite mesto koje je izloženo punom jutarnjem suncu, kao što je deo vaše bašte okrenut prema istoku ili jugu. Lukovice ljiljana posadite u zemljište sa dobrom drenažom, kao što je peskovito zemljište, kako biste sprečili nakupljanje vlage oko korena. Iako uskršnji ljiljani ne tolerišu prekomerno zalivanje, takođe ne vole da se osuše. Češće ih zalivajte sa manjom količinom vode, kako biste izbegli višak vlage. Uz odgovarajuću negu, ovi ljiljani mogu izdržati i više i niže temperature. Nastojte da đubrite uskršnje ljiljane 2 do 3 puta tokom vegetacije, počevši od 5 ili 6 nedelja nakon sadnje. Kada se posađene lukovice dobro uspostave i ljiljan počne da raste, tek onda možete da ga đubrite. Koristite izbalansirano đubrivo kao što je mešavina 5-5-5. Nakon što porastu, uskršnjim ljiljanima nije potrebno rezivanje jer cvetaju iz samo jedne jake stabljike. Jedini izuzetak je ako biljka dobije previše ili nedovoljno vode. Možda u tom slučaju donji listovi postanu žuti od ekstremnih voda, tako da ih možete jednostavno skinuti ako ih vidite. Uskršnji ljiljani se razmnožavaju iz lukovica. 2 ili 3 godine nakon što ste ih posadili u svojoj bašti, možete podeliti svoje uskršnje ljiljane. Dele se na taj način što se manje lukovice koje okružuju matične lukovice odvoje od matičnih. Njihova podela omogućava lukovicama da stvore korenov sistem i izgrade snagu za proizvodnju sopstvenog cveća. Uskršnji ljiljani mogu se uzgajati iz semena, ali se češće uzgajaju iz lukovica. Lukovice možete posaditi u jesen pre mrazeva ili u rano proleće. Lukovice se sade na dubinu 15 cm. Razmak između biljaka treba da bude 30 cm. Uskršnji ljiljani se uspešno uzgajaju i u saksijama. Međutim, oni više vole da se uzgajaju u baštama gde je njihovo korenje bolje izolovano od ekstremnih vremenskih uslova. Ako živite u kontinentalnim predelima, posađene lukovice zaštitite pre mrazeva sa debljim slojem malča. Ljiljani niču u proleće, a cvetaju tokom leta. Kod nas se uskršnji ljiljan naziva i beli krin. Ime ovog cveta ušlo je i u narodnu poeziju, pa se tako krin pominje i u čuvenoj srpskoj narodnoj pesmi iz Prvog svetskog rata Tamo daleko. U različitim civilizacijama cvet predstavlja simbol dobra. Lukovice kao i biljke možete kupiti na pijacama i u rasadnicima.